السلام عليكم، مرحبا بكم. صفحة جديدة من لو شومان دي لاتر للسنة الرابعة ابتدائي. نقول بسم الله. صفحة رقم 18. صفحة رقم 18 ونقول لا بروميير يونيتي لا كونجوغيزون لو باسي بريزون لو فيتور. هذا الدرس قد ناقشوا هذه القاعدة في فيديو سابق وشرحناها بالتفصيل. إذن j'observe et je découvre. Dans le passé, le Maroc était le berceau de civilisations différentes. Ces terres conservent aujourd'hui les traces des civilisations romaines, amazighs et arabo-musulmanes. Ce pays restera dans le futur un carrefour où se rencontrent les cultures et les peuples. La première question: quel jour de la semaine sommes-nous؟ إذن هنا سوف نقول ما نحن نصم. مثلا إذا اليوم الذي نحن فيه في هذا الأسبوع، اليوم الذي تنجزون فيه هذا الدرس، اكتبوا نصم لو باغ اكزومبل سامدي، نصم لو ميركودي. هذه الفتاة كانت في يوم الأربعاء. quels sont les jours déjà passés؟ ما هي الأيام التي سبقت؟ الأيام التي سبقت. إذن سبق هذا اليوم، سبقه لو ماردي، lundi, dimanche. سبقوا هذا اليوم. أو نذكر أيام الأسبوع التي قد سبقتهم من قبل. Je place les jours sur la ligne du temps. إذن le passé دائما بالنسبة لهذا اليوم الذي استعملناه. Le passé c'est lundi et mardi puisqu'on est ici mercredi. Les temps du passé sont lundi et mardi. Dans le présent c'est le mercredi même, on est au présent. Le futur, c'est jeudi, vendredi, samedi. Et si l'on voulait dire, c'est le dimanche. On passe, j'analyse, je recopie la phrase au passé. Dans le passé, le Maroc était le berceau de civilisations différentes. إذا ننقل الجملة من أعلاه. الجملة الأولى تكون في الماضي والجملة الثانية تكون في le présent، في الحاضر. من هنا ننقلهم من هنا. إذن dans le passé، هذه هي جملة le passé رقم 1، وهذه رقم 2 ديال le présent. إذن نكتب هاتين الجملتين وهنا ونمر إلى السؤال الموالي. إذن je recopie la phrase au futur. في الأخير هنا ننقل الجملة رقم 3 ننقلها هنا. إذن نكتبها أو ننسخها. Je recherche dans les phrases les mots qui indiquent le passé, le présent, le futur. Les mots qui indiquent les temps. C'est le passé, c'est dans le passé. نكتبها هنا. Ces terres conservent aujourd'hui du présent. Ce pays restera dans le futur. Dans le futur نكتبها هنا. إذن نمر للتمرين الموالي. 5. Je recherche les verbes et je les classe. أبحث عن الأفعال ثم أرتبها في المكان المناسب. أفعال الماضي، أفعال الحاضر، أفعال المستقبل. إذن le Maroc était c'est du passé. Ces terres conservent au présent. Ce pays restera du futur. Rencontreront, restera et rencontreront. D'accord? Je retiens. Une phrase peut s'écrire au passé, au présent ou au futur. إذن الجملة يمكن أن تكون في الماضي أو الحاضر أو المستقبل. Par exemple, l'action s'est déroulée avant. Hier, avant-hier, l'année dernière, il y a un mois, il y a une année, autrefois, jadis. إذن هذه هي عبارات اللي نستعملها في الزمن الماضي. في الحاضر l'action se déroule. إذن انظروا إلى الفعل، هنا صرف في الماضي وهنا صرف في الحاضر.
en ce moment, aujourd'hui, maintenant, en ce moment, cette semaine, cette année. إذن هذه هي عبارات التي تعبر عن الحاضر. وأخيرا في العبارات التي تعبر عن المستقبل. C'est l'action se déroulera. Regardez la terminaison. Il y a un ra, et ici il y a un e du présent et le ra du futur. Après, bientôt, demain, à tout à l'heure, après-demain, la semaine prochaine, un jour après, etc. ليس هنالك حد لهذه العبارات. Le mot qui change selon le temps et le verbe. On dit alors qu'il se conjugue. إذن العبارة التي تتغير مع هذه العبارات هي الفعل. حيث أنه يتصرف ويأخذ لنا نهاية مطابقة للزمان المراد. نمر إلى الصفحة الموالية رقم 19. Je m'entraîne, je classe les expressions dans le tableau suivant. Ce matin, la semaine dernière, aujourd'hui, demain, en 2010, l'année prochaine, avant, en 2030, en ce moment. إذن أين هي التي سوف تكون هنا والتي هنا والتي هنا؟ إذن ما هي التي في الماضي والتي في الحاضر والتي في المستقبل؟ إذن ونقول بسم الله. إذن سوف أرقم فقط 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ce matin, c'est le présent. 1. La semaine dernière, le passé. Aujourd'hui, 3. Demain, futur, c'est 4. En 2010, 2010 هل هي في الماضي أم في الحاضر أم المستقبل؟ هي في الماضي. إذن en 2010, c'est 5. L'année prochaine, c'est du futur. 6. Prochaine, القادمة، السنة القادمة أو المقبلة. Avant, من قبل. En 2030, c'est du futur. En ce moment, c'est du présent. إذن أنجزت بهذه الطريقة لا أحب كثرة الكتابة، يعني هذا يشعرني بالملل لأنني أرهقتني. إذن je souligne l'expression du temps qui convient. Jadis, demain, nos ancêtres voyageaient à dos de dromadaire. إذن هنا الطلب منا أن نسطر على العبارة أو نعلم على العبارة أو كذا، نسطر عليها العبارة الملائمة. كيف نعرف العبارة الملائمة من بينها؟ هي أن نذهب مباشرة إلى الفعل. هنا voyager, la terminaison est à l'imparfait. Donc l'imparfait c'est un temps du passé, donc il s'agit de jadis. Jadis c'est une expression du passé. إذن هذه أنتم سطروا عليها لتلتزموا بالقاعدة. البراق est aujourd'hui la semaine prochaine le train le plus rapide en Afrique. البراق هو اليوم أو حاليا أو الأسبوع المقبل هو القطار الأسرع في إفريقيا. إذن لا يمكن أن نقول في الأسبوع المقبل هو، إذن هو اليوم حاليا، يعني في وقته الذي يتواجد فيه. إذن aujourd'hui ونشطب هذه لأنها ليست. إذن la semaine dernière, un jour après, nous avons lu un texte sur le Maroc. يوم بعد أو في الأسبوع الماضي. إذن la semaine dernière, on a lu, nous avons lu. Au passé composé, donc c'est l'expression du passé, c'est la semaine dernière. Je complète par aujourd'hui, la semaine prochaine ou hier. Hier, j'ai assisté. Hier, j'ai assisté à un spectacle de Fantasia. Préparons un dossier, les élèves prépareront un dossier sur la civilisation marocaine. Et dans la semaine prochaine, prépareront du futur. Casablanca est la plus grande ville du royaume, c'est... Pardon, ici c'est hier. Hier c'est le 3. Et là c'est le 1 du... أنني رتبتها ولم أنتبه إلى الأرقام. إذن هنا واحد في le présent. Je m'évalue. Je recopie la phrase au passé et la phrase au futur. أخذ الجملة التي في الماضي والجملة التي في المستقبل وأكتبها هنا.
Les Meknessi ont fondé la ville de Meknès en 7011. Il y a du passé نكتبوها هنا. إذا من هنا إلى هنا نكتبوها في le passé. Cette ville calme et épanouie conserve aujourd'hui beaucoup de monuments. Les Marocains seront toujours fiers de leur civilisation. نكتبوها هنا. J'écris le temps des verbes de chaque phrase, passé, présent ou futur. Le Maroc restera, c'est futur. Les Almoravides ont fondé, passé. Les femmes de l'Atlas fabriquent du présent. Fabrique, présent. Je cherche dans mon dictionnaire les mots et les expressions qui indiquent le passé, le présent et le futur. هذا قد أجبت عليه في التحضير وسوف أشاركه معكم بإذن الله. وجميع إنجازات هاتين الصفحتين فقط قوم بالشرح حتى يستفيد الناس، حتى يستفيد. إذا 16 17 18 18 إذا 18 19. إذا هنا تلاحظون معي. إذا فقط لمن يرغب في أخذ مزيد من المعلومات أوقفوا الفيديو وخذوا ما تشاءون. إذا هذه وهذه. إذا وهذه أيضا تابع الصفحة 19. هذا هو التمرين ديال je m'évalue. وهذا هو تمرين les expressions التي سوف نأخذها من الديكسيونير. إذن هنا أيضا فقط في هذه الجمل يعني اكتبوا ما تبقى من الكلمات، أنني فقط تجاوزتها وعوضتها بنقاط. إذن استمروا معنا لنزيدكم من الدروس.